नमस्कार बंधुगण आपण केमी साइफाई सिनेमा देखि भाबिछंती कि सेथिरे थिबा रोबोट माने किपरि मनुष्य परि भाबुछंती एवं दुनिया को नियंत्रण करूछंती आउ तापरे जेतेबेले आपण निज स्मार्टफोन रो वॉइस असिस्टेंट को किछि साधारण कथा पचारंती से आपणको कथा मध्य ठीक से बुझी पारे नाही। आपणको मनरे निश्चय प्रश्न उठुथिबो सिनेमा रे थिबा एआई एवं आमो फोन रे थिबा एआई मध्यरे कोन पार्थक्य अछि। मु आपणको आमर एही स्वतंत्र क्लासरूम सेशन को स्वागत करूछि। आज आमे एही भ्रम को दूर करिबा एवं बुझिबा नैरो एआई बनाम जनरल एआई मध्यरे थिबा प्रकृत पार्थक्य कोन। तेबे कौन आजिर रोबोट सप्तरे दुनिया दखल करि नेबे। आमे न्यूज रे अनेक कथा शुणुछु आउ मनरे एक भय आसीबा स्वाभाविक, किंतु मु आपणको सीधा सड़क कहि देबाकू चाहे एहार उत्तर हेउछि आदौ नुहे, बिल्कुल नुहे। एहा पछरे थिबा वास्तविकता आमर कल्पना एवं डर ठारू संपूर्ण अलगा। आपण टिके चिंता करंतु, सिनेमा रे देखा जाउथिबा रोबोट एवं आमो घरे व्यवहार होउथिबा स्मार्ट गैजेट मध्यरे प्रकृत रे आकाश पाताल फरक अछि। चलचित्र रे जो ट्रू एआई बा प्रकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आमे देखुचुना ताहा वर्तमान आम स्मार्टफोन रे थिबा सिस्टम ठारू संपूर्ण भिन्न धरणर टेक्नोलोजी। एही कथा को टिके गभीर भावे बुझिबा पई आमको जानिबा को हेबो जे टेक्नोलोजी दुनिया रे एआई को दुईटी मुख्य भागरे विभक्त करा जाय। प्रथमटे हेउची नैरो एआई बा संकीर्ण एआई, जहाको आमे वीक एआई बोली मध्य कहि थाउ, एवं द्वितीयटे हेउची जनरल एआई बा साधारण एआई, जहाको वैज्ञानिक माने एजीआई कहंती। प्रथमे आसंतु बुझिबा एही नैरो एआई प्रकृत रे कोन। इंग्रजी शब्द नैरो रो अर्थ हेउची संकीर्ण किंबा सीमित, अर्थात एही एआई केवल गोटिए निर्दिष्ट काम करिबा पाई ही प्रोग्राम एवं तालीम प्राप्त होइथाय। आपण एहाको एक प्रकारर एक्सट्रीम विशेषज्ञ बा स्पेशलिस्ट भाबी पारिबे। ता निज काम बाहरे से आउ किछि भी बुझी पारे नाही। आसंतु एहाको गोटिए बहुत बढ़िया एवं सरल उदाहरण माध्यम रे बुझिबा। धरंतु आपण गोटिए नैरो एआई को चेस खेलिबा को ट्रेनिंग देले। से एते स्मार्ट होई जिवो जे विश्वर सर्वश्रेष्ठ चेस चैंपियन को मध्य हराई देबो। किंतु जदि आपण सेही समान एआई को जाई कहिबे मो पाई कपे साधारण चाहा बने दे, तेबे से संपूर्ण फेल मारिबो। से जानि ही नथिबो चाहा केमती हुए। आउ सबुठु मजेदार कथा हेउछि आजिर दुनिया रे आमे जेते सबु एआई व्यवहार करूछु ना, से सबु हेउछि ही केवल नैरो एआई। अन्य पक्षरे जनरल एआई बा एजीआई हेउछि एक संपूर्ण अलगा स्तरर कथा। यह एमिति एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जहार मस्तिष्क ठीक जणे साधारण मनुष्य परि काम करिबो। आमे मनुष्य माने जेपरि गोटिए कामरु शिखी ताकू अन्य एक अजଣା परिस्थिति रे प्रयोग करि पारु, एजीआई मध्य सेही परि निजे चिंता करी निष्पत्ति नै पारिबो। यह संपूर्ण भावे स्वाधीन हेबो। किंतु बंधुगण, एठारे सबुठारु बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण सत्यटी हेउछि जे एही ट्रू एआई बा प्रकृत जनरल एआई एबे सुधा तयारी ही होई नाही। हाँ, आपण ठीक सुनिले। यह केवल वैज्ञानिक मानकर एक स्वप्न एवं आज पर्यंत केवल साइफाई सिनेमा रे ही सीमित। आम समाज वर्तमान केवल नैरो एआई रो जुगरे गति करुछि आउ एही टेक्नोलोजी बोधवे आम पाखरे सबुदिन पाई रहिबो। आम दैनंदिन जीवन को टिके लक्ष्य कले आपण देखिबे एही नैरो एआई केते सुंदर भावे आम चारि पाखरे काम करुछि। आपणक फोन रो फेस अनलॉक फीचर को देखंतु। यह केवल आपणक चेहरा चिन्ही फोन अनलॉक करे, किंतु कथा सुनी उत्तर देई पारिबा नाही। सेही परी फूड डिलीवरी ऐप रे डिलीवरी बॉय को ट्रैक करिबा हेउ, आपणकर ईमेल रे खराब मेसेज अटकाउथिबा स्पैम फिल्टर हेउ, किंबा नेटफ्लिक्स खोलिले आपणको पसंद आसीबा भली सिनेमा सजेस्ट करिबा हेउ, ए सबु हेउछि नैरो एआई। सेमाने निज निज काम रे बहुत स्मार्ट, किंतु बास सेतिकी ही। एबे आपण हुए तो भाबुथिबे, अच्छा ताहले आजिकाली एते लोकप्रिय हेउथिबा चैट जीपीटी किंबा जेमिनी भई टूल गुडीको कोन। अनेक लोक भूल रे भाबंती जे चैट जीपीटी सबु किछि जानिछि एवं मनुष्य परि चिंता करि पारुछि। किंतु मु आपनकु कहि रखे, वास्तव रे एही भावना संपूर्ण भूल। एही चैटबॉट गुडीको प्रकृति रे बुद्धिमान नहंती, एमाने मध्य हेउछंती सेही नैरो एआई बा विशेषज्ञ। निर्दिष्ट भावरे कहिबाकू गले सेमाने हेउछंती गोटे गोटे प्रोबेबिलिटी मशीन बा संभावना मशीन, अर्थात यह केवल टेक्स्ट पढ़िबा एवं परवर्ती शब्दटी कौन हबो ताहार गाणितिक अनुमान करिबारे बहुत माहिर अटंती। यह जेनेरेटिव एआई तो निश्चय, किंतु जनरल एआई आदौ नुहे। जदि आमे यह भीतरर प्रकृत मेकानिजम को देखिबा ना,
ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମସିନ୍ର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗଣିତ ବ୍ୟବହାର କରି ହିସାବ କରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଏହା ଏକ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ତାର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ଭାବନା ବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏକ ଲାର୍ଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଡେଲ କିପରି ଟେକ୍ସଟ ଲେଖେ। ଏହାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋକନରେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଣିତ ପକାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା ହିସାବ କରେ। ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ ତାକୁ ବାଛେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଥର ରିପିଟ୍ କରେ। ଆଉ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ବସି ଭାବି ଭାବି ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ବା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମେସିନ୍ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ତିଆରି କରିଦିଏ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ ଦୁନିଆରେ ହାଲୁସିନେସନ୍ କହିଥାଉ। ଏହି ହାଲୁସିନେସନ୍ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ମସିନ୍ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ଏମିତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଯେମିତି ସେ ପୁରା ପରମ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବା, ତେବେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏଇଠି ଆସୁଛି ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କିଲ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଏହା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ କୌଶଳ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମେସିନ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବା, ତେବେ ତାର ଭୁଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମିଯିବ ଆଉ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଆଇ ଆଜି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କୋଡରମାନଙ୍କୁ କୋଡିଂ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଟୁଲ୍। ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ତଦାରଖ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଓଭରସାଇଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମେସିନ୍ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେବା ବହୁତ ବୋକାମି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିନେବା। ନ୍ୟାରୋ ଏଆଇ ହେଉଛି ଆଜିର ବାସ୍ତବିକତା, ଯାହା ଫେସ୍ ଲକ୍ ବା ଚାଟ୍ବଟ୍ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଜେନେରାଲ ଏଆଇ, ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ପରି ସବୁକିଛି ନିଜେ ଶିଖିପାରୁଥିବା ଏକ କଳ୍ପନା, ଯାହା ଏଯାଏଁ ଆମ ଦୁନିଆରେ ତିଆରି ହିଁ ହୋଇନାହିଁ। ସାରାଂଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ନ୍ୟାରୋ ଏଆଇର ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପକରଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ମଣିଷର ନୈତିକତା, ବିବେକ ଏବଂ ଲଜିକ୍ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ଯୁଗରେ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାରିୟରକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ବା ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବା? ଆମେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ କିପରି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା? ଏହାର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟୁଲ୍ରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ, ମେସିନ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ନ୍ୟାରୋ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ଏବଂ ଅଫିସରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିବେ ନା, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ହିଁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେସନରେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାରୋ ଏଆଇ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଏଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଆମର ଲର୍ନ ଟେକ୍ ଟୁଡେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ସେସନଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବି ଏଆଇ ଭୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବଦା କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେବେ ପ୍ରକୃତ ଜେନେରାଲ ଏଆଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେବେ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।